রিং যত বড় আছে রাঁচিতে, জেলাতে অনেক হসপিটাল আছে, বড় বড় উদ্যোগপতিদের হসপিটাল আছে। তুমি সেইগুলো যদি সঠিক ভাবে চালাতো, কোন গরিব কোন জনগণ ওষুধের জন্য অন্য রাজ্যতে যেত না। এ কম সময় না যে মুখ্যমন্ত্রী আছে 7 বছর তো এখন তো নেতৃত্ব করছে এই রাজ্যে, একটা ভালো হসপিটাল তৈরি করতে পারেনি। আজকে যদি কেউ জোর হচ্ছে, এক তো কলকাতা দিকে তা দিল্লির দিকে যার পয়সা আছে, যার মধ্যে কম পয়সা আছে তাহলে কটক যাচ্ছে, ভুবনেশ্বর যাচ্ছে। এই তো প্রদেশে পড়েছে, ওখানে চিৎকার করতে বলছি আমরা বিকাশের রাস্তায় আছি। এই একটা গ্রামে তুমি যদি কেউ হাত তুলে বলে যে আমার গায়ে সকল সুবিধা আছে, তাহলে আমি স্বীকার করবো আমি ভুল বলছি। কেউ বলবেন না এই মহিলাদের জাতি প্রমাণপত্র বলছে না, যারা ডিভোর্স। আজ এত লোকের বিচারে সেই বোনটা এখানে আসছে, নিজের ব্যথা আমরাকে বলছে যে আমরা মানুষ কবে হব, বলছে আমরা মানুষ কেমন করে ছাড়াকে করব। আমাদের জাতি প্রমাণপত্র বলছে না, কিন্তু কার বলছে এখানে, কাদের বলছে এখানে, তোরা শুনে থাকবে। চাকরিয়া প্রখণ্ড বলে জায়গা আছে, তোরা শুনে থাকবে। মাটিয়াবাদী পঞ্চায়েত, তাদের জন্য তাদের ঘর নাই, কে মা বাপ আছে তার ঠিকানা নাই। 4143 ছেলেদের জন্মপত্র তৈরি হইল। কোন সময়, কোন সমাজের ছিলেন? সকল বাংলাদেশি ছিলেন ঘুষপেটিয়া, তাদের মুসলিম ছেলেদের তৈরি হয়ে গেল জনপত্র। কি চমৎকার! এই যে রাজ্যের চরিত্র আমি সামনে রাখলাম, যাদের না এখানে ঘর না, যাদের মা বাপের পরিচয়, তাদের ছেলিয়া এখানে 4143 ছেলিয়ার ওখানে জন্ম প্রমাণপত্র করবে। আমরা ঝাড়খণ্ডি, আমরা সাদা সরল লোক, আমরা গাজনি দেখাতে পারলাম না। এই সরকারকে জনশক্তি আমরা ওর সামনে আমরা জনশক্তি দেখাতে পারলি না। কি না ভুল হচ্ছে? এই যে 4143 ছেলে মুসলিম ছেলে, কোথায় ওর মা বাপ? তুমি সামনে দাঁড়াও, তবে আমি বলবো তুমি উপর কারবাই কর। কিন্তু এই সরকার কোন কারবাই করলেন না। তাহলে এখানে আমাদের জনসংখ্যা ঘটছে, আদিবাসীর জনসংখ্যা ঘটছে, মূলবাসীর জনসংখ্যা ঘটছে, তাদের বাংলাদেশের ঘুষপেটের জনসংখ্যা যদি আমাদের 5% বাড়ছে, ওনাদের 40% বাড়ছে। এই সরকার, তুমি আমার চিন্তা করে এখানে পড়াশোনা, আমার বিদ্যার্থীগণ, আমার সমাজের বুদ্ধিজীবীগণ, যদি এই যে চলবে, তাহলে একদিন এখানে এই মাটির যে আমরা ভূমিপুত্র আদিবাসী মূলবাসী, একদিন আমাদের জনসংখ্যা কমবে, আমাদের জনসংখ্যা কমবে। একদিন আমরা নিজের জমিনে
নিজের গায়ে, নিজের আশেপাশ ছোট শহরে আমাদের দোকানের জন্য জায়গা পাবো না, ছোট পানগুনটি চালাবার জায়গা বাঁচবে না যদি আমরা এখন সাবধান না হব। আর এই গঠবন্ধন সরকারের বিরোধে যদি আমরা হাত এখানে ভোট না দিব, তাহলে ভবিষ্যৎ আমাদের অন্ধকার হবে, ভবিষ্যৎ আমাদের অন্ধকার হবে। এইটাই তো বলতে আমি আসিছি। আগেই বললাম আমি চুনাव আসে, চুনাव আসে, চুনাव যায়, কিন্তু এই এত সুন্দর সমাজ, এত সুন্দর প্রদেশ, যে প্রদেশে এখানে সোনা খাদান আছে, যে প্রদেশে ইউরেনিয়াম ভান্ডার আছে, যে প্রদেশে লোহা পাথর আছে, যে প্রদেশে কয়লা খাদান আছে, যে প্রদেশ এশিয়া মহাদেশের ভিতরে সকল বেশি জঙ্গল এলাকা আছে, এই ঝাড়খণ্ডের প্রদেশে, ওই প্রদেশ আমরা ভূমিপুত্র, এই মাটির আমরা জন্ম নিয়েছি। যদি আমরা ভুল রাজনীতিক ভুল করব, তাহলে একদিন পুরো ঝাড়খণ্ডে আমাদের জনসংখ্যাটা কম হচ্ছে, আর বাংলাদেশি ঘুষপেটের জনসংখ্যা যদি আমরা সালে যদি আমরা 5% বাড়ছি, তো এক সমুদায় মুসলিম সমুদায়ের 40% বাড়ছে। এই জন্য বন্ধুগণ, এখানে মা বোন, আমি এই জন্য চিৎকার করে বলছি যে এখনো আমরা সময় আছে। এই সরকার মিথ্যা বলা সরকার, এই সরকার যে সিএনটি থাকা আদিবাসীদের জমি রক্ষা করতে পারছে না, এই সরকার এসপিডি 1 থাকা সত্ত্বেও ওই সান্তাল পরগনা বাঁচাতে পারছে না। কেন? যারা এই সরকারে বসেছে তারাই সিএনটি 1 উল্লঙ্ঘন করেছে, এক লোক জেল গেছে, আর যারা সরকারে বসে আছে ওনাদেরও একটা প্লট আমি জানি, ওনারও সিএনটি 1 উল্লঙ্ঘন করেছে। আজ জনতা আজকে এক নির্ণয় পথ নিতে হবে। যদি আমরা বিরসা মুন্ডার সংগ্রামকে আমরা সালাম করছি, প্রণাম করছি, বীর সিধু কানু চাঁদ ভারত ফুলে জানো সংগ্রামকে আমরা প্রণাম করছি, তাহলে আমরা এক পথ আমরা নির্মাণ করে চলতে হবে। যারা সিএনটি 1 উল্লঙ্ঘন করেছে তাদের উপর যেমন কারবাই হয়, তারা দোষী যদি আছে জেলে যেমন যায়, এই বলতে আমি আছি। আজকে এই জন্য এই চুনাव প্রচারে আমি ঝাড়খণ্ডের ভবিষ্যৎকে আমি দেখছি, এখানের আদিবাসী মূলবাসী ভবিষ্যৎকে আমি চিন্তা করছি। যদি আমরা না রুখব, একদিন আমাদের জনসংখ্যা ঘটবে, আমাদের সামাজিক ব্যবস্থা নষ্ট হবে, আমাদের বড় বেটির ইজ্জত নিলাম হবে, বাঁচাতে পারবো না। এই জন্য আমি আজকে চিৎকার করে বলছি, যদি এই মাটিকে বাঁচাবার আছে, এখানের মা বোনের ইজ্জতকে বাঁচাবার আছে, এই জমিনকে যদি বাঁচাবার আছে, তাহলে দেশের প্রধানমন্ত্রী ভাই নরেন্দ্র মোদী আমরাকে বাঁচাতে পারবে, কেউ অন্য না। বিহারের 18টি জেলার ভোটের শতাংশ।
सेदाय बीर बुरु माटाड़ी कते नोआ धरती तो हापराम को लेबे तू ओटो का ako बोध बहेर को बिना ओटो का नाले आबो आलोबन आबा आपातमा ओनाते सगले यार परिस मिना नोआ धरती तो अकोय हो जाजुक तो बाबन कहेना जोमा अकन खन गुजु के हुआ मेनका नोआ धरती रे अब तो पिंचु हरे पिंचु बुरी हपन कना दो खेर वाला वंशो कना दो अब तो जेत बिना दोरम बिना जाहिर घर में ना माजी थान में ना गोसावर में ना जिन्हें नोआ के बम बच्चा इनका नोआ धरती रे हम दो मीछे के जाना मकाना मीछे के जाना मकाना अनु सरकार आबोआ सरकार ने जो 30 आदिवासी तो चेक भाई कमी का अरे 5 महीना मुख्यमंत्री लीता है कना 5 महीना लीता है कना जना मायो आराम जना मायो आराम और चिकिते जेमन प्राइमरी स्कूल खन पढ़ा हुई मां चेतान के राजधानी नोआ लिले घोटाला जाति के आदिवासी जब स्कूल में जेबन अब ओम चिकिते एक क्लास कर गिदरे को पढ़ा मां और मास्टर बहाली रे आलिया देसला मेनकन आलिया कमी ले तेतांता है इन गया तेतांता लिंता है इन गया जे लागू अक्तरे मास्टर बहाली अक्तरे आदेसला ओना खुशी कोना बेजोत कते को आड़गो के लिया ओना कुर्सी को ना आड़गो इनकार इन्हीं नेता दे बाम दुरुग में लेकिन ओलचकी लहार या तो कथाई में मास्टर बहाली या तो कथाई में इनकर भाई कमी ले आ ओ कोई का कमी किया जाए को मदरसा जाए को मदर टेरेसा दो मिशन किशन उनको भरोसा हटकुआ लीडर उनको के बिना के कुआ सारनारिन होदो मिट्टम एमएलए एमपी भाई बिना ले कुआ अब सारना समाज लिन दो मिट्टम एमएलए एमपी भाई बिना ले कुआ इनका चिका अबुआ रायरी अबुआ बुंगा बखेर चिका है ना वो कोई बच्चो ओनाते सनाम बोया कुबी सीटे आरदार नो धरती री जुदी हम जाहिर घर सात जम्बूते के बुंगे बाबू दो जाहिर बुंगा के जुदी बन निदु आ अमाजी खान बुंगा को बन निदु आ गोसाड़े वोट को बन निदु आ एंकल ऊपर बहुत छात्र वोट पे मां 1.5 साल भीतर रे 1.5 साल भीतर रे जहां गाबा आदिवासी चितान रे नाचार का को कोचलो दकर बुआ को जा सादा कागज टिपे कटे दान पत्र के मचवाटे बोना सलाम हसा सलाम हसा आदिवासी को नहीं रो रखवा और अब रीले वाला खेरवाड़ वंशो अब रीले माला अब बुंगा बखेड़ अब राई रीत अरिचली न झारखंड दिशम फोन उड़ीसा पुनः बेंगल पुनः नीट ये तो बनता है ना नवाली कमी होटो का नवाली ये पानी में जाम बाका नोई मंडल मुर्मू तो पानी कना या सीधो कानुआ बुक तो पातू
Sidu Kanu Bukit Tupa Atu Bhognadi Ona Bangso Kanai Sidu Kanu Bangso Kanai Nu Sarkar to चलो 30 जून जो हुल महा चला लेन 30 जून जो हुल महा नुक सीधु कर चितान रे दाल किट को है लाठीचार्ज किया है नुका बहुत या मायांग जोरोइना ओकरे करी जावा रे सीधु कर बंसो हो गए बंचा दरिया को उल्टू उल्टू बहुत दाल पोसा करते मायांग लगीना नोरा बदल 30 मन हटावा नोरा बदल शादी के जुड़ी आवो सीधे तन चांद भाई रे फूलो जनबोल मानो किलो 22 दिसंबर लाख लाख बन चला अजहाय तालकत को तो इनको तो नो धरती रे में दिन Tinggura kau bawa menakutkan. Bahkan Muadishon, Jai Bir Banta, Sidukan Hatu Judi Baban Banca Dariana, Abah Hukam Judi Baban Banca Dariana, आवाज एसपीडी एक जिदी बाबुल लगू दरिया था सीएनटी एक जिदी बाबुल लगू दरिया था इनका नवा धरती रे अब तो नीचे के बन जाना ना करना नौरीलो वाला समाज बहुत ये रासुलो लगी मगन मिदुन बन मेल आदर कर खान अतीशो बाबुल जामरूड़ा ये लगत बात दो बाबन जामरूड़ा और तो में ना समय में ना न धरती आए हो या जा सीधो कम तिल का मस्जिद को मयंक को लिंगिया का उन्हें खोप बन कर गया वो न धरती बन बंचावा जुमी दिवा बोन जहाँ मैं जाति कहते चीने और पे मदद को यदि जे तेरे अबाई कथाया जाहिर घर बंचा रे अबाई कथाया माजी थान रे बाई गोडो गोसाले रे बाई गोडो उनका को तो तीसरा आबा समाज दे जमन आरोहण में सको बांखन वा धरती ये लाद बो जल का भोगनाडी रे बांग्लादेशी 300 आटो बनाओ किया और कोई नवादे तिंग दरमा भोगनाडी आटो तो कोई बंचा हुआ है अब वो खेरवाड़ वंशों के जो यावो सीधो कने चांद भाई रो फूलो जानो बंगाली का बन मनाओ को इनका भोगनाडी आटो खोलो मीटिंग हो पारे हो तो ओड़ा बाबन कहे जो गई तो साबली भी करते लाख लाख होते लगते वो रफूट गिरी का आर सीधु का लो भोगनाडी बुको तो का आतु बंचाओ तो का आओ ओना लगी ऊपर बहारे वोट एमपी अन्य पतियों में ना भारत के प्रधानमंत्री 15 अगस्त महीना का है झारखंड दिशोरे हो घूस पीटे बोलो कहते अब आदिवासी भाषा को कब्जा या बहु बिटिया इज्जत को लूटिया अड़ी चढ़े नोड़े खोना उनको नहीं लगा कोआ अब जहां ही लगे लाख लाख हो सीधो कल धरती रे चे बिरसा मुंडा धरती रे चे फोटो हो धरती रे चे ताना भोग धरती रे जहाँ लाख लाख हो बन मेन किया ये नवा दिशम दो अब कना CNT है
एसपीटी अंदर नो हसा दो हिजुआ नो दो चिली होबा को हता दारे आ इन हिलो के उनको दो मिमी टेंगरे ते ओना हसा को ना बोन ako disum bondi regar word ka ko bejar word ka kuwa noa lagi tiyar tahin pe masanam ko onate atu प्रचार पे पेड़ा चितन पेड़ा लोपाई पे निया दवा भोट दो ऊपर वहां छाप रेगे बोले हेमा आ नोआ साउता नोआ जाहिरगढ़ नोआ अबो हर्षा बंचा अबो नोआ गे पेड़ा चेतन पेड़ा पे लपे जा और ओको या आलो पे हंते नते आ आलो उतागा पुसेरा लालो चाले पे हता हुआ बाका नोआ दिसोम मीत देने लोगों नील आदकर काल जो तो ईशो बबन नाम रोड़ा आलो सरकार अब वो आदो छे एरे बुनाए एरे गते सरकार दुरु बकना नुई दो मादा टेसा को गे उनको गे नेले कोआए अरबो दे भूलो वक्त बुना अब वो राजमंत्री नुई दो आदिवासी लहर की दवाई नाम करना अब वो समाज रे हरी चाली करना जाए लो पेरुआम न्यूया इन लो तो बंदी बाबे जो देता खरे बाबे चला आज दिन जो देता कहा जाजू लगी धोने बगिया माँ अब सीधे हाथ अंतना दो को मैंने कहा नुई सरकार दो आदिवासी आलो तो उचरा माँ ओना खातिर ते गोटा पेरो भाटी खुलो होता है ना सनाम खेरोवर वंशों को आदिवासी को जुमी दो पे अब हिरियर दो मीटे में पेरो तो कौन वालो पहन माँ ओना लगी जब दोमन होड़ करते नई सरकार अपन विरोध गिरी कहा नोआ समाज बखान नई दे चबाया छीटी बीती आए अब जुएल कोड़ा बखान बुलू आको कोड़े लो आको इस नोआ समाज लहा से बाई चला आ माँ आदो आड़ी टाइमिंग हटाओ के माँ सनाम को लेपे पे ऊपर वहां छाप रही भोटन करते नो दिसंबर बंचावा आज की हमें अनेक বলেছি এই মাটি আমাদের নিজের সমাজের ব্যবস্থা আমরা এই ঝাড়খণ্ডকে বাঁচাবার আছে মিথ্যা যে বলে করে সরকারে বসেছে যারা জেএমএম কংগ্রেস আর জেডি তারা কোনোদিন না এখানের মূলবাসীর চিন্তা না কোনোদিন আদিবাসীর চিন্তা শুধু ভ্রষ্টাচার এক পরিবারকে বালি দিতে পারে না একটা ঘর তৈরি করতে পারছে না এই 7 সালের ভিতরে কাকো না দিতে পারেছে না কোনো গরিবকে সহায়তা করছে না ভালো স্কুল গ্রামে না ভালো রোড না ভালো হসপিটাল এই জন্য সকল জনগণের আমার নিমন্ত্রণ 11 তারিখে এই ভ্রষ্টাচার সরকার মিথ্যা বলে যে রাজত্ব করছে ওনাকে আমরা এই ঘাটশিলা বিধানসভা থেকে কমল ফুলে ভোট দিয়ে এই প্রদেশে জনতাকে সন্দেশ দিব যে এই সরকার জনক বিরোধী সরকার এই সরকার আদিবাসী বিরোধী সরকার। বিহারে ভোটার উপস্থিতি বৃদ্ধির 4টি কারণ মহিলাদের সাথে সম্পর্কিত প্রতিশ্রুতি এনডিএ এবং মহাজোট উভয়ই মহিলাদের জন্য বিভিন্ন बिहार में वोटिंग बढ़ने की 4 वजह महिलाओं से जुड़े वादे एनडीए और महागठबंधन दोनों की। বিহারে ভোটার উপস্থিতি বৃদ্ধির 4টি কারণ মহিলাদের সাথে সম্পর্কিত প্রতিশ্রুতি এনডিএ এবং মহাজোট উভয়ই মহিলাদের জন্য